يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين الذي اسمه في السماء بأحمدا وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے تمام محترم ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں عشرہ محرم الحرام کے عنوان سے کچھ مجالس سلسلہ وار پیش خدمت ہیں اور نظریہ امامت از نظر کربلا آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں. اور دعا ہے خداوند عالم چند ایک مریضوں نے درخواست سے دعا کی ہے، ان بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. خاص طور سے برادر ناصر جعفری صاحب کی اہلیہ علیل ہیں، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کے اس واقع کربلا سے جو مطالب اخذ ہوتے ہیں امامت اور ولایت کے مطالب، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. اور یہاں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ وہ تمام کے تمام القابات یا وہ تمام الفاظ یا وہ تمام کی تمام اصطلاحات جو قاتلان امام حسین علیہ السلام کے لیے بولی جاتی ہیں یا استعمال کی جاتی ہیں، وہ قطعاً کسی قیمت کسی صورت بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے بولا جانا نہ تو سزاوار ہے، نہ زیبا ہے، اور نہ ہی مناسب ہے. مثلا کہ اگر صحابہ کرام کے لیے یا کسی اور کے لیے جو لفظ رضی اللہ تعالی عنہ بولا جاتا ہے، جب ان کے لیے بولا جاتا ہے تو عصمت و طہارت کے رہبر اور نمائندگان کے لیے علیہ السلام کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور قرآن مجید بھی اس پر متعدد مقامات پر دلالت کرتا ہے. اور یہاں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں. ایک ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت کو حاصل کرنا، اور ایک ہے امام حسین علیہ السلام کو اپنا رہبر، اپنا پیشوا، اپنا امام اور حجت خدا
پر बिलीव रखना, ईमान रखना और विलायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर एतिकाद रखना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। चूँकि सिर्फ महब्बत होना काफ़ी नहीं है, इसलिए कि एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं आगा मोहसिन किराती, जिनको मिसालों का बादशाह कहा जाता है, यानी वो जितनी एग्जाम्पल्स हैं वो देते हैं, इंतहाई बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट मिसालें देते हैं। वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का दावा तो आपका छोटा सा बच्चा भी कबूल नहीं करता। मसलन आप कोई बाप अगर सफ़र पे जा रहा हो तो बेटे को कहे कि मैं वापसी पर आपके लिए एक चॉकलेट लेकर आऊँगा, यानी अगर ये उसने क्यों कहा, बच्चे से मोहब्बत की बिना पर, और सफ़र पर जाए और जब वापस आए तो खाली हाथ आ जाए, तो अगरचे बाप को याद भी ना हो लेकिन बच्चे को ज़रूर याद होगा, क्योंकि बाप ने उसे कौल दिया है, उससे वादा किया है मैं लेकर आऊँगा। और ये सिर्फ और सिर्फ बेटे के साथ उनसियत और मोहब्बत की वजह से है। तो बच्चा जब आपके सामने पहुँचेगा, आप वो चीज़ जिसका आपने वादा किया है जब वो नहीं देखेगा तो यकीनन वो नाराज़ होगा और वो उसको अच्छा नहीं मनाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ये मोहब्बत का दावा सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि इस पर अमल करना भी काफ़ी है। आप सिर्फ बच्चे को ये कह दें कि मैं तुम्हारे लिए ये ला दूंगा, ये कर दूंगा, सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है जब तक कि उस पर आप अमल पैरा न हो जाए। यही वजह है जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का कायल है, सिर्फ मोहब्बत काम नहीं आएगी जब तक कि आपने जिसको अपना महबूब बनाया है, अपने हर अमल को, अपने हर किरदार को जब तक अपने महबूब के सांचे में नहीं डालेंगे, अपने महबूब के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, तब तक आपको यानी मुहिब को महबूब की मोहब्बत फ़ायदा मंद नहीं होगी और उसे कारआमद नहीं होगी। यहाँ दो तीन रिवायात हैं कि जो मासूमीन अलैहिस्सलाम से मनकूल हैं, ख़ासतौर से इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम आपकी शान वाला सिफ़ात पर बावाज़ बुलंद सलावत बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। आप इरशाद फरमाते हैं इस हदीस की रोशनी में कि इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिसबाहुल हुदा हैं, यानी हिदायत का चराग हैं। यानी कि आप किसी अंधेरे वाले कमरे में दाखिल होते हैं तो जब तक आपको चराग नहीं मिलता, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, चराग आगे आगे होता है और जो लोग उसकी रोशनी से इस्तेफादा करने वाले हैं वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि इंसान चराग पीछे रखे और चलने वाला आगे हो जाए। फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिदायत का चराग हैं, मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, यानी नजात की कश्ती हैं, जो इस कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा जाएगा। आठवें इमाम इरशाद फरमाते हैं कुल्लुना बाबुन नजाह वलाकिन बाबुल हुसैन औसा, हम सारे के सारे निजात के दरवाजे हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन भी निजात के दरवाजे हैं, हसन मुज्तबा निजात के दरवाजे हैं, हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद सारे आइम्मा। आप इरशाद फरमाते हैं कुल्लुना, हम सारे के सारे आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बाबुन नजा, हम सारे निजात के दरवाजे हैं। लेकिन इमाम हुसैन के दरवाजे निजात में और बाकी आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के बाबे निजात में बड़ा फर्क है। ये आठवें इमाम इरशाद फरमाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आइम्मा फजीलत में कम है, इमाम हुसैन ज्यादा है, नहीं। कोई एक न एक सिफत ऐसी है कि जो हर इमाम में खुदावंद आलम ने उजागर रखी है, जैसे कि शजाअत मौला अमीर अल-मोमिनीन में, सखावत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में इबादत है, इल्म को इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में और जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, और अपने नफ्स को काबू में लाना, ज़ब्त में रखना और हिल्म का मुजाहिरा करना, ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। और इमाम रऊफ़ के जो मरज़ात परवरदिगार के मालिक हैं, यानी कि रऊफ़ नर्म दिल, वो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम। यानी हर एक सिफत अल्लाह परवरदिगार ने एक मासूम में उसको नुमाया किया है, उजागर किया है। आठवें इमाम इरशाद फरमाते हैं कुल्लुना बाबुन नजा, हम सारे के सारे निजात के दरवाजे हैं, लेकिन बाबुल हुसैन औसा,
کہ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो निजात का दरवाज़ा है वो सबसे वसी तर दरवाज़ा है। इसीलिए अय्याम मुहर्रमुल हराम में पूरी दुनिया में जब ये मजालिस का इनेकाद होता है, हक का पैगाम पहुंचता है, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो इस्लाम में दाखिल होते हैं बिलउमूम और फिर बिलखुसूस मकतबे तशय्यो में दाखिल होते हैं। ये किस वजह से? चूंकि मुहर्रमुल हराम में तबलीग का सिलसिला बड़े अच्छे अंदाज से जारी और सारी है, और इन अय्याम में कुदरती तौर पर ये एजाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जिक्र इमाम में एक कशिश है। जो इसको सुनता है उसको समझने की कोशिश करता है, और जो राह हिदायत को पा लेता है वो दरवाजे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में झुक जाता है। फरमाया हम सारे के सारे निजात के दरवाजे हैं, लेकिन बाबुल हुसैन औसा, इमाम हुसैन का दरवाजा ज्यादा वसी है, ज्यादा खुला है। जैसा कि एक छोटा दरवाजा हो जिसमें से 3-4 आदमी गुजर सकते हैं, और अगर आप उसी को 4-5 बराबर बड़ा कर दें उसमें से बैक वक्त बहुत सारे अफराद दाखिल हो सकते हैं। यही वजह है, आपने सुना कि जैसा कि लोग मजलूम करबला की ज़ियारत पर जाते हैं, वहां कोई ऐसा मोजज़ा देखते हैं, कोई ऐसी करामत देखते हैं, कोई ऐसा रूह परवर मंजर देखते हैं कि जो इंसान को मजबूर कर देता है कि इंसान का ज़मीर मुनकलिब होकर रह जाता है, इंसान का ज़मीर बातिल को छोड़ देता है और हक को पहचानने की उसमें ताकत आ जाती है। और दूसरी रिवायत मजलूम करबला से मुताल्लिक, और 8वें इमाम इरशाद फरमाते हैं कुल्लुना सफीनतुन नजा वलाकिन सफीनतुल हुसैन असरा। आप इरशाद फरमाते हैं हम सारे के सारे नजात की कश्तियां हैं, यानी जो हमारे रास्ते पर चल गया वो बइज़्न खुदा वो राह निजात को पा गया है, वो जन्नत जाएगा, उसका दरवाजा जन्नत की तरफ खुलेगा, उसका रास्ता हक का रास्ता है। लेकिन इरशाद फरमाते हैं वह सफीनतुल हुसैन असरा, असरा का माना होता है सरी, जो बहुत तेज चलता है। कहा हम सब के सब जो हैं वो कश्ती नजात हैं, लेकिन मजलूम करबला की जो कश्ती निजात है वो बड़ी तेज तरीन है, बहुत ही स्पीड से चलती है और तेज रफ्तारी के साथ। शायद इस तरफ इशारा हो कि ये अय्याम हक्कानियत इमाम हुसैन, वाक़े करबला और बुतलान यजीद और हक्कानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे जैसे ये कायनात फैलती चली जा रही है, ये वसाइल, ये अब्जार जैसे जैसे फैलते चले जा रहे हैं। अब जैसा कि सोशल मीडिया है, और पुराने ज़माने थे कि जब आपको एक बुक खोलने के लिए मसलन बुक को तलाश करना पड़ता, काफ़ी वक्त लगता, उसकी आप इंडेक्स देखते थे, इंडेक्स को देखकर फलां पेज पर जाते थे। आज जितनी बुक्स हैं वो ई बुक्स हैं, आपके पास आपको इंटरनेट पर मैसर आ जाएंगी, सॉफ्टवेयर की शक्ल में हैं, और उसके साथ सर्च इंजन भी है। यानी कि अभी आप जितनी हमारी बुक्स हैं उनमें एक लफ्ज लिखिए, चाहे वो स्याह सित्ता की हो या मकतबे अहले बैत की कुतुब अरबा हो, एक लफ्ज आप उसमें लिखेंगे तो वही एक वर्ड जिस बुक में है वो सफ़ा भी निकल आएगा, वो सतर भी निकल आएगी। ये रिसर्च कितनी आसान हो गई है। इसका मतलब यह है कि आज कोई दरवाजा इमाम हुसैन पर आना चाहे, उसके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो मसदूद हो, जो बंद हो, बल्कि तमाम के तमाम रास्ते खुले हैं, वसाइल और अब्जार खुले हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, नजात की कश्ती है। एक मिसाल अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में कि कश्ती यानी ये क्यों कहा गया, तशबीह दी गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कश्ती नजात हैं। कश्ती तो वो होती है कि आप जब सैर तफरी के लिए जाते हैं, पानी पर आप जब बोट इस्तेमाल करते हैं और पानी के बीच में जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी अलामत है, बहुत बड़ा निशान है कि जिसको आप समझ सकते हैं कि हक्कानियत हुसैन क्या है। आप जब कश्ती में सवार हो जाते हैं और कश्ती बीच पानी में चली जाती है, जब आप कश्ती पानी के दोष पर सवार हो जाए और आप कश्ती में बैठ जाते हैं, अब कश्ती में बैठ जाने के बाद अगर आप ये दावा करते हैं कि नहीं, मैं अपनी हर हरकत और हर सुकून, यानी मेरी जो भी मूवमेंट है, जो भी हरकत है, मैं कश्ती के ऑपोजिट चलूंगा, कश्ती हिलेगी मैं रुकूंगा, कश्ती रुकेगी मैं हिलूंगा, ये ऑपोजिट चीजें हैं, ये नहीं काम आएंगी। जो आदमी कश्ती में सवार हो जाता है उसका मतलब यह है अब उसका अपना इरादा खत्म, अपना इख्तियार खत्म, अब इसकी हर हरकत,
हर मूवमेंट, हर इसका सुकूत और रुकना, चलना, ठहरना, कांपना, ये कश्ती के ताबे हो गया है। यानी कश्ती चलेगी तो ये भी चलेगा, कश्ती रुकेगी ये भी रुकेगा। इसका मतलब ये है कि जो आदमी कश्ती में सवार हो जाता है फिर अब उसकी अपनी मर्जी नहीं है, अपनी हरकत नहीं है, अपनी सुकून नहीं है। यही वजह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिस शख्स ने अब सफीना नजात करार दे दिया है, कश्ती इमाम हुसैन पर सवार हो गया है, जिसने वो अकायद अपना लिए हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तालीम किए हैं, तो इसका नतीजा ये निकलेगा अब इस मामूम की, अब इस फॉलोअर की मर्जी अपनी मर्जी नहीं है। जो मर्जी सैयद शुहदा है वही मर्जी इसके वजूद पर आएगी, बल्कि इसका उठना, इसका बैठना, इसका चलना, इसका बोलना, इसकी हर एक्टिविटी, इसका हर एक्शन, सारे का सारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कौल, आपके फरमान, आपके हुक्म के ताबे होगा। तो उसका मतलब यह है कि इंसान इस कश्ती में सवार हो चुका है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक आदमी दूर से किनारे पर खड़ा हुआ हो दरिया के, और बीच में कश्ती जा रही है और कश्ती डूब रही है, कश्ती डूबने जा रही है, तो एक आदमी बाहर खड़ा होकर चिल्लाता रहे, कहे नहीं, और या उसके फजाइल पढ़ता रहे, कश्ती तो बहुत अच्छी थी, आला क्वालिटी की थी, जापान की बनी हुई थी, उसमें ये सिस्टम थे। तो आप मुझे बताइए, किनारे पर खड़े होने वाले शख्स की ये फजीलत करना, ये उसे बयान करना, या उसको अगर क्रिटिसाइज भी करता है कि ये कश्ती अच्छी नहीं थी, तो इसका तारीफ करना या उसको नेगेटिव उसके पॉइंट्स को बयान करना, क्या ये उसको बचा सकती है कश्ती को डूबने से? नहीं बचा सकती। जब तक कि ये खुद पानी में न उतरे, दूसरी कश्ती को न ले, उसके पास जाकर अमली इकदाम ना करे। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ जुबानी दावा करना कि इमाम हुसैन मेरे मौला हैं, इमाम हुसैन मेरे आका हैं, इमाम हुसैन जन्नत के मेरी जामिन हैं, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है जब तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बताए हुए फरमान पर अमल न करे। इमाम हुसैन कहें मेरा खुदा वहदहू ला शरीक है, तो उसे मानना पड़ेगा मेरा खुदा वहदहू ला शरीक है। अगर इमाम कहें कि मेरा खुदा वो है कि जैसा मेरा खुदा है ऐसा कोई नहीं है, वो ला शरीक है, तो फिर अगर कोई आदमी किसी को खुदा का शरीक बनाता है तो फिर ये हुसैन की कश्ती में सवार नहीं हुआ, फिर ये ऑपोजिट चल रहा है। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर मैदान करबला में आए हैं तो इमाम हुसैन हक्कानियत की अलामत हैं, और दूसरी तरफ यजीद बातिल की अलामत है। जो आदमी काम यजीद वाले करे और कहे मैं हुसैन वाला हूं, कतअन किसी सूरत भी ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार नहीं हुआ है। यानी और ये भी उलट है कि काम इमाम हुसैन वाले कर रहा है और अकीदा उसने यजीदियत वाला अपनाया हुआ है। दोनों सूरतों में नहीं, बल्कि अमल और अकीदा तमाम का तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताबे होना चाहिए। और इसी जुमरे में हमारी इस नतीजे पर गुफ्तगू पहुंची है कि हर शख्स के लिए, हम इंशाल्लाह कल हमने इसकी अपनी गुफ्तगू को इंशाल्लाह क्लोज कर देंगे इसी नजरिया इमामत और विलायत अज़ नज़र करबला, कि हर शख्स के लिए लाजमी है, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता है, उस मुसलमान के लिए लाजमी है कि वो किसी की बैअत का इकरार, किसी के हाथ पर बैअत जरूर करे। बैअत करना लाजमी है। और ये बाद का मरला, पहले ये देखे कौन है जिसकी बैअत करनी है और कौन है जो इस लायक है जिसकी बैअत की जाए। इसलिए जब अल्लाह परवरदिगार आलम फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊन अल्लाह, ऐ मेरे हबीब जो आपके हाथ पर बैअत कर रहे हैं ये अल्लाह की बैअत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हर फर्द के लिए लाजमी है कि वो अल्लाह की बैअत सिर्फ अल्लाह की है, वो किसके हाथ पर करे। अब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जाहिरन इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, आपके बाद अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हम आ जाएं आज के जमाने में, 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बैअत करना, यानी उनके हाथ पर हर मुसलमान की बैअत करना वाजिब है,
چونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، جو ان کے مقابل میں آ جائے گا یقیناً وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے مقابل میں اپنی ذاتی بیعت کروا رہا ہے جو کہ باطل ہے اور درست نہیں ہے۔ لہذا ہر آدمی پر واجب ہے کہ وہ بیعت کرے۔ کس کی بیعت کرے؟ ہاں، لینے والے میں دو صفات ہونی چاہیے۔ جو لے رہا ہے اس کی زبان لسان اللہ ہونی چاہیے، اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے اس کا ہاتھ ید اللہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ الہی ہاتھ، یعنی ید اللہ ہاتھ ہونا چاہیے، یعنی ان کی امامت پر، ان کی حجیت پر اور ان کی عصمت پر اللہ پروردگار عالم کی طرف سے تائید ہونی چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں بیعت نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے، بیعت اس کی ہوتی ہے جو معصوم ہو، اللہ کا نمائندہ ہو اور اس سے کبھی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی پیر کی بیعت کرنا واجب نہیں ہے، نہ پیر کی ہے، نہ فقیر کی ہے، نہ کسی سائیں بابا کی ہے، اور نہ کسی بہت سارے مزارات ہیں، نہ کسی کاواں والی سرکار کی ہے، نہ کسی کبوتراں والی سرکار کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ بیعت صرف امام معصوم علیہ السلام کی ہے، اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ سے پاک و بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ آپ اپنی زندگی کا مشعل اور اس کو ایک ڈائریکشن دے سکیں، اور جس کی بیعت کر رہے ہیں وہ الہی نمائندہ ہے، تو گویا آپ کی زندگی کے ہر عمل کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو جائے گی، اور راہ خدا راہ جنت ہے۔ لہذا بیعت کرنا واجب ہے۔ یاد رکھیے یہ بیعت کرنا واجب ہے معصوم کی، اور اس وقت ہمارے زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام امام زمان ہیں، اور آپ کا وجود ہے، اور وہ پیدا ہو چکے ہیں 255 ہجری میں۔ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ 260 میں آپ غیبت صغرا میں گئے جب آپ کے بابا کی شہادت ہوئی، اور 329 ہجری تک آپ کا یہ دور غیبت صغرا کا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ غیبت کبرا میں ہیں۔ اب اللہ تعالی جب اجازت دے گا، اذن دے گا، تو آپ اللہ کے اذن سے ظہور فرمائیں گے، اور جیسے ہی آپ ظاہر ہوں گے تو جو مسلمان ہے اس پر واجب ہے، لازمی ہے کہ وہ امام زمانہ کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد حضرات تو امام زمانہ کی بیعت کر لیں گے، یا 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام امام زمانہ تھے، ان کی بیعت ہو گئی، یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید غدیر پر مولا علی کا اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سارے صحابہ کرام ظاہر مرد تھے، انہوں نے بیعت کر لی۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابیات کیسے بیعت کی ہوگی انہوں نے، یا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو خواتین تھیں انہوں نے کیسے بیعت کی ہوگی، اور امام زمانہ جب تشریف لائیں گے ان کے ہاتھ پر کیسے بیعت کی جائے گی، لیڈیز کیسے کریں گی، اس لیے وہ تو نامحرم ہیں۔ تو اب یہ ایک سوال ہے، اور ہمارے موضوع کے ساتھ یہ بھی چلے گا آج، حالانکہ میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو بیان کروں، ان ماؤں کا کردار بیان کروں، ان ماؤں کا کریکٹر بیان کروں کہ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو ایسا تربیت کیا ہے کہ وہ امام حسین کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت بھی کی ہے راستے میں، یعنی مکہ سے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا جب آئے تو راستے میں کون کون ملا، اور کس کس نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کر کے امام کے ہم رکاب ہو کر درجہ شہادت تک پہنچے، اور امام نے جنت میں انہیں اپنا مقام بھی دکھا دیا تھا۔ یعنی وہ مائیں کتنی با فضل ہیں، کتنی فضیلت والی مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا۔ اور ابھی عرض کرتا ہوں ان میں ایک نوجوان تو وہ تھا کہ ابھی تازہ 2-4 دن ہوئے اس کی شادی ہوئی، اور امام حسین کو راستے میں ملا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اور وہ اصحاب با وفا کتنے اعلیٰ تھے۔ آئیے میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں تو امام علی علیہ السلام کی بیعت خواتین نے کیسے کی، اور اس زمانے میں ازواج مطہرات بھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اور امیر المومنین بھی وہاں تشریف فرما تھے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی تھیں۔ اب سنیے، جب مولا علی کا اعلان ولایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، صحابہ کرام آئے، بار بار علی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد ساتھ ساتھ یہ کہتے گئے اے علی
آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بخن بخن لک یا علی انت مولا یعنی مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. اے علی آپ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے امیر، امام، حجت اور خلیفہ قرار پائے ہیں. جب یہ کہا اب ازواج نے کیسے کی، یہاں دو روایات ہیں. ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار مبارک یعنی اپنا امامہ مبارک آپ نے کھولا، کھول کر ایک حصہ اس کا امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا حصہ جو تھا اس کا دوسرا کنارہ وہ اندر خیمے میں بھیجا جہاں ازواج مطہرات تھیں، جہاں مستورات تھیں، ان کے ہاتھ میں پکڑایا. یعنی امام مبارک کا ایک حصہ ازواج مطہرات یعنی رسول اللہ کی بیویوں کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا حصہ امیر المومنین کے ہاتھ میں تھا. تب جا کر امیر المومنین کے بارے رسول اللہ نے ان اپنی بیویوں سے کہا، زوجات سے کہا کہ آپ یہ اقرار کرو، بیعت کرو کہ حضرت امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مومن کے بھی ولی ہیں، ہر مومنہ کے بھی ولی ہیں، امام ہیں، حجت ہیں اور حاکم ہیں، دوست نہیں حاکم ہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نہیں غدیر میں حضرت امیر المومنین میں اگرچہ 1000 مرتبہ بھی حضرت علی کا نام لینا ہو. میں نے ایک روایت پڑھی ہے اور اس میں ایک ہمارے بڑے فقیہ ہیں وہ اس پر تبصرہ کر کے فرماتے ہیں کہ جب بھی علی ابن ابی طالب کا نام آئے اس کے ساتھ امیر المومنین ضرور لگاؤ، چاہے 1000 مرتبہ کیا نہ پڑے. کیوں؟ کہا اگرچہ آپ کا جملہ اور سینٹنس طولانی ہو جائے، اس لیے کہ لفظ امیر المومنین صرف علی ابن ابی طالب کے ساتھ خاص ہے اور امیر المومنین کو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انت امیر المومنین و امام المتقین. اے علی آپ متقیوں کے امام ہیں اور مومنوں کے امیر ہیں. یہ علی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ کہا ہے کہ مولا کا معنی ہے دوست، یعنی مولا کا معنی فرینڈ، چلو آپ بیسٹ فرینڈ بھی کہہ دیجئے، لیکن فرینڈ ہوتا ہے یعنی دوست جتنا بھی قریبی ہو جائے وہ آپ کے گھر داخل نہیں ہوتا، آپ کی پرائیویسی میں داخل نہیں ہوتا، آپ کی جو ایک فیملی ممبرز ہیں ان کے اندر ایسے نہیں شامل ہو سکتا جیسے فیملی والے اپنے فیملی کے اندر ایک حیثیت اور ایک کیفیت میں ہوتے ہیں. دوست دروازے کے باہر ہوتا ہے. لیکن امیر المومنین کون ہیں؟ کہا امیر المومنین تمہارے دوست نہیں ہیں. اچھا اس پر ایک اور اعتراض یہ ہے، اچھا خوبصورت جواب ہے. جو لوگ کہتے ہیں امیر المومنین جو ہیں وہ صرف رسول اللہ نے کہا تمہارے دوست ہیں، نہیں، اس لیے ساتھ یہ بھی کہا کہ مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، ہر مومن کے مولا ہیں اور ہر مومنہ کے. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے، کتنی بڑی تہمت ہے. یہ تو بڑی ہی عجیب سی بات ہے کہ چلو مومن کے تو دوست ہو سکتے ہیں، یعنی اب میری زبان میں میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ کا چناؤ کیسے کروں. کیا یہ نسبت درست دینا درست ہے کہ کہا جائے کہ لیڈیز کے بھی امیر المومنین دوست ہیں؟ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دوست کے میننگ غلط ہیں، یہ خود سے بنائے گئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم ہیں. جیسے امیر المومنین امام ہیں، حجت ہیں مردوں پر، ایسے ہی حجت ہیں عورتوں پر، یعنی ان پر حاکمیت رکھتے ہیں. تو جب یہ دو روایتیں ہیں کہ رسول اللہ نے اپنا امامہ کھولا، ایک حصہ علی کو پکڑایا اور ایک حصہ ازواج کو پکڑایا، یعنی جتنی ازواج موجود تھی انہوں نے حضرت امیر المومنین کی بیعت کی ہے کہ بعد پیغمبر حضرت امیر المومنین مولا ہیں. اچھا ایک بات، دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین کو رسول اللہ اندر لے گئے خیمے میں، چونکہ آپ فیملی کے ممبر ہیں، عام آدمی نہیں آ سکتا، آپ داماد پیغمبر ہیں اور ازواج جتنی رسول اللہ کی ہیں وہ امیر المومنین کی ساس کا درجہ رکھتی ہیں. چلیں آپ کی جو حقیقی ساس ہیں وہ مدر اللہ، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، لیکن باقی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کی جسے آپ کہیں ساسو ماں ہیں، ساسو مائیں ہیں. تو امیر المومنین کو اندر بلایا، ایک بڑے سے برتن میں آپ نے پانی رکھا، پانی بھروایا، یعنی ایک بڑا سا برتن اس میں پانی،
اور اس برتن میں ایک پانی کے اندر امیر المومنین کو کہا اپنا ہاتھ رکھیے اور فاصلے پر اسی برتن میں فاصلے پر ازواج مطہرات کو کہا آپ اس برتن میں ہاتھ رکھیں اور اس طریقے سے آپ بیعت کریں امیر المومنین کی. یہ رسول اللہ اپنی زندگی میں اللہ کے اذن سے امیر المومنین کے لیے بیعت لے رہے تھے کہ میرے بعد میرے اس نظام ولایت، یہاں ولایت میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ نبوت کا سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہے، لیکن ولایت جاری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ بھی ولی ہے، رسول اللہ بھی ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے یا دیتے ہیں، جمع کا لفظ ہے. تو ولایت اللہ کی طرف سے جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی ولایت ذاتی ہے، اس نے رسول اللہ کو عطا کی اور رسول اللہ نے باذن خدا وہی ولایت جو اللہ کی ولایت عظمیٰ تھی وہ امیر المومنین کے حوالے کی. اس کا مطلب یہ ہے اس طرح کر کے خواتین نے بیعت کی، اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی طریقہ کار رہا. مردوں نے ایسے بیعت کی اور لیڈیز نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. اسی طریقے سے امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، ہمارے وقت کے امام زمانہ ہیں، اور آپ جب تشریف لائیں گے ہر مرد پر ہر عورت پر لازمی ہے کہ وہ امام کے ہاتھ پر بیعت کریں. جو امام کی بیعت نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھیے، یہ بیعت ٹیلی فونک بیعت نہیں ہے، یہ لیٹر کے ذریعے بیعت نہیں ہے، یہ واٹس اپ میسج کے ذریعے بیعت نہیں ہے، یہ آپ کسی کو نوٹیفیکیشن بھیج دیں، یہ اس سے بیعت نہیں ہوتی. بیعت تب ہوتی ہے کہ روبرو امام پہنچیں، حجت خدا کے سامنے پہنچیں اور وہاں یہ جملے ادا کریں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، یعنی میری سوچ، میرا خون، میرا عمل، میری گفتار، میری رفتار، سب کچھ آپ کے تابع ہے. یہ ہوتا ہے بیعت کا مطلب، یعنی ہمارے خون بھی ہماری فکر بھی. تو جس نے امام کی بیعت کر لی ہے، اب اس کے بعد امام کی حمایت میں تو سوچ سکتا ہے، لیکن امام کی مخالفت میں نہیں سوچ سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنی سوچ کو بیچ دیا ہے اپنے امام کو. اور اگر کوئی غیر کے بارے سوچتا ہے اور پھر اپنی بیعت کو توڑ کر کسی کے پاس چلا جاتا ہے تو اس سے اس کا دین بھی ختم ہے، ایمان بھی ختم ہے. اور آج میں چاہتا تھا حضرت علی اکبر علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہو، لیکن یہاں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ بیعت کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے. حضرت بریدہ صحابی رسول ہیں، اور ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں، سنیے گا کتنی خوبصورت حدیث ہے. وہ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر تھوڑا تھوڑا علی علیہ السلام کے بارے میں بغض چلتا ہے، تھوڑا تھوڑا علی علیہ السلام کے بارے میں بغض آتا ہے، چلتا ہے. شاید آپ کو یاد ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں یہ بھی کہا تھا، اے فلاں شخص، تیرے اندر شرک چیونٹی کی طرح چل رہا ہے. آپ جانتے ہیں چیونٹی کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ یہ جو چیونٹی ہے، چیونٹی بڑی آہستہ آہستہ چلتی ہے، ایسے ہی چیونٹی ہے، پھر خرگوش ہے، پھر مرغی ہے، ہر ایک کی سپیڈ رفتار تیز ہے. سانپ کی رفتار ہے، بڑے کیڑے کی رفتار ہے، ہر ایک کی رفتار تیز ہے. لیکن چیونٹی آہستہ آہستہ چلتی ہے اور دکھائی نہیں دیتی. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی تھے، کہا کہ آپ کے اندر شرک یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا کسی کو آہستہ آہستہ چل رہا ہے چیونٹی کی طرح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آہستہ چل رہا ہے تو اگر ابھی ختم کر دیا تو یہ ختم ہو سکتا ہے، اور اگر ابھی ختم نہ کیا تو یہ تیز ہوتے ہوتے پھر خرگوش کی رفتار میں آ جائے گا، پھر میں کہوں گا ٹرین، یہ میرے الفاظ ہیں، ٹرین کی رفتار سے آ جائے گا، پھر ایروپلین کی رفتار سے، تو یہ سارے کا سارا پھر بڑا مشرک بن جائے گا. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تمہارے اندر شرک ہے، یعنی شرک کا مادہ اور اس کے سمٹمز، اس کے جراثیم وہ تمہارے اندر موجود ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں چیونٹی کی رفتار میں، آہستہ آہستہ. ہاں، جب بھی کوئی شرک والا کام کرنا ہوتا ہے
तो आप दाएं बाएं देखते हो कि कोल्ई मुझे देख तो नहीं रहा, कहेगा मुशरिक हो गए हो, मुशरिक हो गए, तेरे रफ्तार में चींटी की रफ्तार में चल रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसे थे रसूलुल्लाह पर जाहिरन ईमान लाए हुए थे, बैयत की हुई थी, लेकिन वो दर हकीकत जो रसूलुल्लाह के हाथ पर बैयत करता है वो तो मुवाहिद हो सकता है, वो मुशरिक नहीं हो सकता है। तो आपने इरशाद फरमाया, बुरैदा कहते हैं कि मेरे दिल में हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की आहिस्ता आहिस्ता बुग़्ज़ चलता है, बुग़्ज़ चलता है। यानी हम कभी कभी अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ में बातें करते हैं। रसूलुल्लाह ने पूछा क्यों चलता है, तो वो इतने सादे थे, सादा लौह थे, कहते या रसूल अल्लाह मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 2-3-4 अफराद और भी हैं। कहा अच्छा, तो कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ वो कहां हैं, कहा वो अपने घरों में हैं। तो कहा क्या बातें कर, कहा जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो हम हजरत अमीरुल मोमिनीन की गीबत करते हैं, उनके बारे बातें करते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अदालत से काम नहीं लिया। कहा बात क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल कहा यह है कि जब एक जंग में गए थे उसके बाद माल तकसीम करने की बारी आई तो अली अलैहिस्सलाम ने हमें थोड़ा दिया, बाकियों को ज्यादा दे दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया देखो अली की फजीलत यह है हुवा यक़ज़ी दैनी व युनजिज़ु इदाती, कि मेरे बाद और मेरी जिंदगी में जैसा अली आदिल है ऐसा आदिल कोई नहीं है। अना व अलीयुन फिल अदल सवा, मैं और अली दोनों आदिल में हमारा हाथ बराबर है। यानी अदल इलाही में मेरा और अली का हाथ बराबर है और अली से बड़ा तो कोई आदिल नहीं है। फिर कैसे, कहा नहीं हमारे अंदर ये बातें चलती हैं। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया देखो अली जब भी किसी को देता है तो हर एक के हिस्से के मुताबिक देता है। जो जंग में घोड़े पर सवार हुआ उसका ज्यादा बनता है, जिसने ज्यादा तीर चलाए उसको ज्यादा सवाब मिलता है। जो खाली पानी भर भर के देता रहा है अब वो कहे कि मैं भी उतना सवाब हासिल करूं कि जितना एक घोड़े वाले को मिला, जो तीर चलाने वाले को मिला और जो पैदल चल रहा था, हर एक का ग्रेड अलग है। तो अली ने उसके ग्रेड के हिसाब से दिए। कहा अच्छा। इसके बाद कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मुआफी चाहता हूं, बस मैं आपसे इसीलिए आकर मैंने तज़किरा किया कि आप मुझे मुआफ कर दिए, क्योंकि उसने रसूलुल्लाह के हाथ पर बैअत की हुई थी। जिसकी बैअत की हो उससे आप कोई चीज छुपा नहीं सकते। इसीलिए मारूफ है, कहा जाता है कि तीन बंदे ऐसे हैं उनसे आप अपनी कोई बीमारी छुपा नहीं सकते। एक डॉक्टर से नहीं छुपा सकते, एक आलिम दीन से अपना मसला नहीं छुपा सकते, और एक अपने माँ बाप से कोई मसला आप नहीं छुपा सकते। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, डॉक्टर से छुपाएंगे तो वो कैसे तशखीस करेगा। जब अफराद डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर कहता है तो उससे खुलकर तमाम बीमारी बतानी होती। तो जिसके हाथ पर बैअत की जाती है उससे कोई चीज छुपा कर नहीं रख सकते, इसलिए कि वो शख्सियत है, वो इमाम है कि अल्लाह के इज़्न से जानता है कि आपके दिल में क्या बातें गुजर रही हैं, इल्म खुदा से आगाह हैं, आप क्या करते रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। उनका आपका अमालनामा उनकी बारगाह में पेश होता है। कहने लगे रसूलुल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। रसूलुल्लाह खामोश रहे, कई दफा इसरार किया मुझे माफ कर दीजिए, खामोश रहे। इन्होंने समझा कि शायद मुआफी का लफ्ज अच्छा नहीं लगा रसूलुल्लाह को। कहने लगे दोबारा या रसूलुल्लाह मैं तौबा करता हूं आपकी खिदमत में, मैं तौबा करता हूं और आप दुआ फरमाइए अल्लाह ताला मेरी उस तौबा को माफ करे, चूंकि मैंने अमीरुल मोमिनीन की आपके कहने पर बैयत की है और आपके हाथ पर भी बैयत की है, जिसकी आपने कहा है मैंने बैयत की है। रसूलुल्लाह खामोश रहे। अच्छा, जब इन्होंने काफी इसरार किया, खामोश रहे, तो उसके बाद फौरन कहता मैंने कहा चले आप मुझे मुआफ भी ना करें, मुआफी का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता, आप मुझे मुआफी का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता, तौबा भी नहीं करता, आप हाथ आगे बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पर तजदीद बैअत करता हूं। तजदीद बैअत क्या होती है? यानी कि जैसा तजदीद वुजू होता है, एक आदमी ने वुजू किया हुआ है, बाद में शक पड़ गया पता नहीं मेरा वो वुजू रहा है या टूट गया है, तो उसको कहते हैं दोबारा वुजू कर ले ताकि उसे यकीन हासिल हो जाए कि मेरा वुजू अब ठीक हो गया। इसे कहते हैं तजदीद वुजू, दोबारा करना। तो इसने कहा या रसूल अल्लाह आप अपना हाथ बढ़ाइए, मैं तजदीद बैयत करता हूं, पहले भी बैयत थी लेकिन अब चूंकि मुझे शक पड़ गया है कि मैंने गुस्ताखी की, मैं दोबारा बैयत करता हूं। तो रसूलुल्लाह ने फौरन आगे हाथ बढ़ा दिया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी नहीं कहा, जैसे कहते हैं ना तकल्लुफन तारुफन, कि नहीं नहीं यार बस ठीक है तू तौबा ही कर ले काफी है, तू खाली माफी मांग ले काफी नहीं, आपने हाथ आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब यह है
کہ جو आदमी अमीरुल मोमिनीन की बैअत करने के बाद उसको तोड़ रहा है, ये बातें शक कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल बताता है उसने बैअत तोड़ दी है। तो रसूलुल्लाह ने हाथ आगे बढ़ाया और उसने दोबारा बैअत की, तब जाकर रसूलुल्लाह ने उसकी बातों को सुना। और यहां मैं एक चीज जो काबिल जिक्र है वो अर्ज करना चाहता हूं। जब टूट गई, मुझे ये बताइए कि इस्लाम, ये नमाज किस में है? इस्लाम में। रोजा इस्लाम में, ज़कात इस्लाम में, अम्र बिल मारूफ इस्लाम में, हज इस्लाम में, ये इस्लाम के अरकान हैं। लेकिन ये आपको तब फायदा देंगे कि जब जिसके हाथ पर आपने बैअत की है, जब तक, इसलिए कि जिसके हाथ पर आपने बैअत की है, आपने बैअत जब तोड़ दी तो आप इस्लाम से खारिज हो गए। जब खारिज हो गए तो बाहर निकल कर अभी आप नमाज पढ़ते रहें तो भी सही नहीं, रोजा रखते रहें तो भी सही नहीं, जब आप हज करेंगे तो भी सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि वाजिब था हर फर्द के ऊपर इमाम मासूम की बैअत करना। तो जब आप बैअत करेंगे तो बैअत करने के बाद जब आप नमाज पढ़ेंगे, इसका मतलब यह है कि अब आपकी डायरेक्शन अल्लाह की तरफ जा रही है, इमाम मासूम की बैअत की तरफ जा रही है। अब नमाज पढ़ेंगे तो अगर सही है तो कबूल होने के चांसेस हैं, इम्कान है कि कबूल होगी इंशाअल्लाह अल अजीज। लेकिन अगर बैअत से आपने हाथ उठा लिया, अब जो भी आप करते रहें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, सदका व खैरात करें, सारे का सारा नाकाफी है। अब यहां से बात समझ आई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो चाहने वाले थे, जो इमाम की बैअत में शामिल थे, इनकी 2 रकत नमाज भी ज्यादा अफजल है बनिस्बत उनके कि जो लश्कर यजीद में शामिल थे, नमाजें भी पढ़ रहे थे। यहां तक कि हुर के साथ 1000 का लश्कर था, उसने भी नमाज पढ़ी। तो उसकी नमाज चूंकि बैअत इमाम के बगैर थी उन 1000 की या हजारों की, तो लिहाजा उनकी उस नमाज का, उनका कबूल होना दूर की बात है, खुद उसका दुरुस्त होना यह महल इश्काल है। महल इश्काल क्या, बल्कि सराहतन वो बुतलान में शामिल है। चूंकि दीन मुबीन इस्लाम है और दीन इस्लाम में किसी किस्म का कोई जबर नहीं है, और दीन अकायद का नाम है, अकायद में कोई जबर नहीं है। इसीलिए कुरान हकीम ने कहा ला इकराहा फिद्दीन। और अब इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि हर शख्स के लिए इस्लाम और कुरान ये उसूल देता है कि उस शख्स को एक मासूम की बैअत करना वाजिब है, लाजमी है। और मकतब तशय्युअ के पास अल्हम्दुलिल्लाह ये नजरिया मौजूद है, और हमारे वक्त के इमाम भी हैं जिनका रसूलुल्लाह ने मैदान गदीर में तज़किरा किया। और फिर इजाज़ करता हूं कि हम जो 18 ज़िलहज को ईद गदीर मनाते हैं, वो ईद गदीर सिर्फ इमाम की ईद नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को इमाम बनाया, नहीं, इमाम नहीं बनाया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम का ऐलान नहीं किया, इमामत का ऐलान किया। रसूलुल्लाह ने अली को वली नहीं बनाया, रसूलुल्लाह ने अली की विलायत का ऐलान किया है। अब आप कहेंगे फर्क क्या है इमाम में और इमामत में? फर्क, इमामत उस ओहदे का नाम है कि जिसके अंदर हर जमाने में अफराद तब्दील होते रहेंगे। जैसा कि रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरे बाद विलायत का, इमामत का एक ओहदा है, इस ओहदे का पहला फर्द अली इब्न अबी तालिब हैं, जो 11 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक, और उसके बाद 10 साल में इसी ओहदे पर दूसरा फर्द है हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, और उसके बाद 50 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक तीसरा फर्द है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ऐसे ही इसी विलायत के ओहदे के तहत आज 2020 में हमारे वक्त के इमाम 329 हिजरी से लेकर, यानी 260 हिजरी से लेकर आज तक हमारे जमाने के इमाम हैं। उन्हीं पर हमारी बैयत है, उन्हीं पर हमारा एतकाद है, और हमारे वो हुज्जत हैं और हुज्जत खुदा हैं। लिहाजा गदीर में इमाम का नहीं, इमामत का ऐलान हुआ। इमामत ओहदा है और इमाम सिर्फ एक इमाम होता है, एक इमाम नहीं 12 इमामों का ऐलान किया, और बनफ्से नफीस नॉमिनेशन के साथ ऐलान किया। लिहाजा मकतब गदीर मकतब हुसैन है। मकतब हुसैन इस बात पर दलालत करता है कि जो आदमी जमाने के इमाम की मारिफत और बैअत के बगैर जिंदा रहे तो जिंदा रहना भी जहालत और मौत है,
اور اگر مر جائے تو بھی جاہلیت کی موت مرا ہے۔ آئیے بس اسی کے ساتھ میں جوڑتا ہوں کہ ہمارا سلسلہ بیعت کا، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت یقیناً آپ کے اصحاب نے بھی کی ہے اور آپ کے اہل و عیال نے بھی کی ہے، اور ان اہل و عیال میں آپ کے فرزند علی الاکبر علیہ السلام بھی تھے۔ یعنی بہت بڑا یہاں ایک میں نے اقتباس بلکہ ایک پیراگراف رکھا ہے، چونکہ آج دامن وقت میں گنجائش کم ہے تو دو چار باتیں حضرت علی اکبر علیہ السلام سے کہ آپ کتنے باوفا تھے اور آپ کا تعلق، یعنی معاویہ ابن ابی آپ کی والدہ یعنی بی بی ام لیلہ جو ہیں، حضرت ام لیلہ، ان کا تعلق بنی ثقیف سے ہے اور یہ یزید کی پھپھی زاد ہیں اور معاویہ ابن ابی سفیان کی بھانجی ہیں، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام جیسی وہ خوبصورت شخصیت ادا کی ہے کہ حضرت علی اکبر جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا جوک در جوک آتی تھی مظلوم کربلا کے گھر میں، اور یہ آ کر کہتے تھے کہ ابن رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا فرزند عطا کیا ہے کہ جو شکل میں، جو کہ حلیے میں، جو کردار رفتار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ ہم رسول اللہ کا بچپنا نہیں دیکھ سکے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچپنا دیکھیں۔ آپ لے جاتے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کو لے آتے، اصحاب زیارت کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہم شکل شبیہ حضرت علی الاکبر، ان کے والد گرامی امام حسین، ان کو انعام اور اکرام دیتے تھے۔ ہر آنے والے کو انعام دیا جاتا تھا کہ یہ لو، یہ تمہارا انعام ہے، لے لو، اور انعام و اکرام دیا کرتے تھے۔ اور جب مدینے کی گلی میں نکلتے تھے تو لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کر، یعنی حضرت علی اکبر اور جناب عباس جب نکلتے تھے تو بڑھ کر دیکھتے تھے کہ کون ہے وہ جو ہم شکل پیغمبر ہے، کون ہے وہ جو ہم شکل علی ہے۔ یہ نکل کر، یہ کہہ کر نکلتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام، ایک مروان کا جملہ بھی ہے جو امام سجاد علیہ السلام کو، مروان ابن حکم جب وہ مدینے کا والی تھا، اس نے امام سجاد سے کہا کہ ایک مرتبہ راستے میں جب گزر ہوا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے۔ تو کہا آپ کس کے بیٹے ہو؟ چوتھے امام نے فرمایا میں علی کے بیٹے کا بیٹا ہوں، یعنی امام حسین علیہ السلام کا۔ کہا آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ کہا علی ہے۔ اور عجیب انداز سے مروان نے کہا کہ یہ آپ کا کیسا خاندان ہے کہ جس کا دادا بھی علی ہے، جس کا پوتا بھی علی ہے، اور جو ایک نہیں کئی، یعنی کہا آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی ہے۔ کہا علی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اور جب پلٹ کر گھر گئے اور اپنے بابا سے تذکرہ کیا کہ مروان نے مجھے یہ کہا، تو مروان کے پاس امام حسین مظلوم کربلا جب پاس سے گزرے اور کہا اے مروان، تجھے کس بات کی پریشانی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے ہر اپنی اولاد کا نام علی رکھا ہے، مجھے اپنے باپ سے بہت پیار ہے۔ اور یہاں تک کہا، ایک جملہ فرماتے ہیں لو آتانی اللہ الف ذکور لسمیتہم علیہ، کہا میں تو اپنے بابا سے اتنا پیار کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا، کتنے؟ 1 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 بیٹے عطا کرتا، لسمیتہم علیہ، اللہ مجھے 1000 بیٹے دیتا تو میں 1000 کے 1000 کا نام علی رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کربلا کو اتنا محبت، اتنا پیار اور محبت تھی اپنے بابا کے ساتھ کہ اگر گھر میں 1000 بیٹے کو دن میں ایک مرتبہ بھی علی علی کہہ کر پکاریں تو حضرت حسین کے گھر میں 1000 مرتبہ تو علی علی ہونا تھا۔ کہا یہ 1000 مرتبہ علی علی ہونا بھی ناکافی ہے۔ ناظرین محترم، بس اس سے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آج جس کی مصیبت کا تذکرہ کرنا ہے وہ حضرت علی الاکبر ہیں، جو کہ ہم شکل پیغمبر، اور جیسے جیسے یہ ایام آگے بڑھ رہے ہیں اور بہن اور بھائی کا ساتھ چھوٹتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ ایام آگے بڑھ رہے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا کے جو دل ہیں
वो आहिस्ता आहिस्ता गम में डूबते चले जा रहे हैं। मासूम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन, कि ये कत्ल हुसैन की एक ऐसी आग और हरारत है, ला तबरुदु अबदा, कभी ठंडी नहीं होगी। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब किसी ने पूछा, आका एक बाप के लिए खुशी का मकाम कौन सा होता है? आपने इरशाद फरमाया, एक बाप के लिए खुशी का मकाम यह होता है जब उसकी औलाद जवान हो जाए, और जब किसी बाप का बेटा जवान हो जाए और उसकी नजरों के सामने से जब गुजरता है तो बाप के दिल में खुशी का मकाम नहीं रहता है कि खुदावंद आलम ने मेरी औलाद को जवान किया है। लेकिन अगर औलाद जवान अली अकबर जैसी हो और शक्ल हम शक्ल पैगंबर हो, किरदार किरदार मुस्तफा हो, गुफ्तार गुफ्तार रसूल हो, अल्लाह ने ऐसा बेटा अगर हुसैन को दिया हो, सारे इनाम और इकराम के लिए आ रहे थे, लेकिन जब रात ढली, जब सूरज ने अपना मुंह छुपाया, क्या देखा? एक बीबी है जो चंद बीबियों के झुरमट में आ रही है और जिसका नाम आलिमा गैर मुअल्लमा है। आकर अपने भैया से कहा, भैया सारी दुनिया को आप इनाम और इकराम दे रहे हैं, मुझे भी इनाम से नवाजिए। फरमाया, बहन आप हुक्म फरमाइए, जो आप इनाम मांगेगी मैं आपको दूंगा। तो कहा, ये बेटा आज के बाद ये बेटा तुम्हारा होगा और इसकी परवरिश ज़ैनब कुबरा करे, अजरुकुम अलल्लाह। तो फिर ज़ैनब आलिया ने हक अदा कर दिया, ऐसी परवरिश की। ये जुमले मुसामहा रखते हैं, यानी औन मोहम्मद में कहीं कमी रह सकती होगी, लेकिन अली अकबर की कोई कमी नहीं रह गई। और यही वजह है कि जब अली अकबर जीन से जमीन पर आए तो मजलूम करबला से पहले अली की बेटी लाशे अकबर पर पहुंच गई। लेकिन उधर से मजलूम करबला जब औन मोहम्मद के लाशें लेकर दरवाजे ज़ैनब पर खड़े रहे तो ज़ैनब आगे नहीं बढ़ी, शायद इसी वजह से कि औन मोहम्मद का ताल्लुक मुस्तकीम मुझसे है, कहीं मेरे भैया हुसैन की आंखों में शर्मिंदगी का एहसास न होने पाए। अज़ादारो, बस आज हजरत अली अकबर की शहादत की मुसीबत के जुमले पढ़ने हैं। यकीनन आज जन्नतुल बकी से ज़हरा भी आई हुई होंगी, आज जन्नतुल बकी से इमाम हसन मुज्तबा से भी जन्नत छूट गई होगी, आज काज़िमैन से आका काज़िम भी आए होंगे, आज इमाम रजा भी होंगे, आज मजलूम करबला भी होंगे, आज अमीरुल मोमिनीन भी होंगे। और एक मर्तबा जब हजरत हाजरा के लिए जुमले कहे जाते हैं, हजरत हाजरा ने जब अपने बच्चे इस्माइल के गर्दन पर जब छुरी का निशान देखा ना, एक मर्तबा कहा, बेटा ये छुरी का निशान कैसा है? कहा, बस बाबा हुक्म खुदा से मुझे ले गए थे और ज़िबा करने के लिए अल्लाह का हुक्म था। कहा, वो आपका बाबा जो आला छुरी आला तेज कर रहे थे आपके लिए था? कहा, जी हां। तो कहा, फिर मुझे जब ज़िबा करने लगे तो दुम्बा आ गया, ये निशान रह गया। बस ये लफ्ज सुनने थे, इस्माइल के मुंह पे हाथ रख लिया। कहा, बेटा इससे आगे ना बढ़ना। बस ये जुमले सुने और बेहोश हो गई। बाप ने और बेटे ने, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और इस्माइल ने बीबी को उठाकर बिस्तर पे डाला, 6 महीने बिस्तर पर रही और उसी अलालत में इस दुनिया से चली गई। इस्माइल कहा करते थे, अम्मा मैं जिंदा हूं, मैं आपके सामने मौजूद हूं, आप क्यों नहीं उठती हैं बिस्तर से? कहा, ऐ मेरा बेटा, मेरे ज़हन से वो मंजर नहीं निकलता, अगर वो छुरी चल जाती तो मेरा इस्माइल ज़िबा हो जाता। मैं कहूंगा, ऐ ज़ैनब करबला, ऐ हाजरा करबला, ऐ इब्राहिम नैनवा, न जाने आपने किस जिगर पर क्या पत्थर रखकर अकबर को इजाजत दी होगी। एक मर्तबा जब अली अकबर ने जब बाबा से इज़्न जिहाद मांगा तो मजलूम करबला, रिवायत के जुमले ये हैं कि मजलूम करबला ने सर से लेकर पैरों तक एक हसरत भरी निगाह से अली अकबर को देखा। और ये वो वाहिद शहीद है जिसने इजाजत मांगी है ना, तो मजलूम करबला ने डायरेक्ट इजाजत नहीं दी, एक मुनाजात की है और उसी मुनाजात में अली अकबर ने समझ लिया मेरे बाबा ने मुझे इजाजत दे दी है। और मुनाजात क्या थी वो बाद में जुमले कहे। कहा, पहले जाओ जिस मां ने पाला है
उनसे इजाजत लेकर आओ। अज़ादारों, अली अकबर के मसाइब इतने शदीद मसाइब हैं। अल्लाह अली अकबर की जवानी के सदके तमाम की जवानियों को सलामत रखे। लेकिन मेरे दोस्त, जब भी किसी गुनाह का इर्तिकाब करने लगो ना, कम से कम पहले ये सोच लेना कि क्या अली अकबर ने इसी काम के लिए गला दिया था कि मैं जो दीन की पामाली कर रहा हूं। कहा जाओ बीबियों से इजाजत ले लो। जब ख़याम में गए और कैफियत क्या थी, असहाबुल यमीन वाले ने लिखा है कि 80 बीबियां हैं जिन्होंने अली अकबर को बीच में खड़ा कर लिया है और उनके गिर्द एक हल्का बना लिया है। जैसे आप मातम करते हैं ना, मर्द और जन एक हल्का बना लेते हैं, दायरा बना लेते हैं, बीच में खड़ा किया। अब ये बीबियां ऐसी हैं कि जो अली अकबर पर मातम कर रही हैं। मातम, दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिन पर मौत से पहले मातम हुआ। एक गरीब तूस है कि जिन पर इमाम रिजा पर उनकी जिंदगी में मदीना से निकलते वक्त बहनों ने मातम किया, और एक अली अकबर हैं जब बीबियों ने हल्का बनाकर एक नोहा पड़ा। वो क्या था? वाह अकबरा इरहम अला गुर्बतना, ए अकबर हमारी गुर्बत पर रहम कर, हम वतन में नहीं हैं। ए अकबर तू हम शक्ल पैगंबर है, तू जवान है। बीबी ज़ैनब कुबरा को बड़ा नाज था। असहाबुल यमीन वाले ने लिखा 80 बीबियां जमा थी और एक मर्तबा अकबर बीच में थे। और एक रिवायत को लिखा कि जब अकबर निकलने लगते ना इजाजत के बाद, फिर कोई ना कोई बीबी पकड़ लेती, कोई शानों का बोसा देने लगती, कोई छाती का बोसा देने लगती। अज़ादारा ने मजलूम करबला, रिवायत के अल्फाज यह है कि कई मर्तबा खैमे का पर्दा उठा और कई मर्तबा पर्दा गिरा। अली अकबर जब एक मर्तबा निकले, अब बाबा के पास आए, कहा बाबा मुझे इजाजत दीजिए। खुद तैयार कराया, इमामा पहनाया, तहतुल हनक को दिया। और अब जब कहा ना, अब ये इज़्न जिहाद था, और कहा अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम कद बरज़ इलैहिम गुलाम अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिल्लाह। ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैं इस नौजवान को फौज अशकिया की तरफ उसको भेज रहा हूं कि जो शक्ल में, सूरत में, किरदार में, बोल में, चाल में रसूलुल्लाह के मुशाबे है। जब ये जुमला कहा ना, और इसके बाद जब इजाजत दी, अब जब सवार हुए ना अली अकबर घोड़े पर, रिवायत के अल्फाज ये हैं या उकाब घोड़े पर सवार हुए हैं या जुलजना पर, जब सवार हुए और मैदान की तरफ जाने लगे ना, जब जाने लगे, क्या देखा मजलूम करबला भी पीछे पीछे चलने लग पड़े। जैसे घोड़े की रफ्तार बढ़ती गई, ऐसे मजलूम करबला की रफ्तार बढ़ने लगी। एक मर्तबा अली अकबर ने पलट कर कहा, जब मजलूम करबला ने कहा ना महलन महला, ऐ अली असगर जरा ठहर जाओ। कहा बाबा आपने अभी खुद ही तो इजाजत मरहमत फरमाई है, फिर मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हैं? एक जुमला कहा मजलूम करबला ने, कहा ऐ अकबर काश तेरे यहां कोई ऐसा बेटा होता जो हम शक्ल पैगंबर होता। जब वो तुझसे जिहाद की इजाजत मांगता तो मैं देखता कि तू कैसे इजाजत देता है। और एक मर्तबा फिर अल हाफिज वल हफीज की सदाओं में जब अली अकबर मैदान करबला की तरफ रवाना हुए और 120 मलाइक को फिन्नार किया, और जब उधर अकबर मैदान में गए, इधर मजलूम करबला आए उम्मे लैला के पास और आकर कहा, ऐ उम्मे लैला मैंने अपने नाना से सुना है कि मां की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है बहुत जल्दी। मुझे बताइए क्या इमाम खुद दुआ करते तो क्या कबूल न होती? यकीनन होती। ये एक मां को तसल्ली देने के लिए कहा था। कहा ए लैला जरा दुआ के लिए हाथ बुलंद करो। उम्मे लैला ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और एक मर्तबा कहा, या राद यूसुफ इला याकूब, ए वो अल्लाह जो याकूब को यूसुफ मिलाने वाला अल्लाह है, एक मर्तबा अली अकबर को वापस पलटा दे। बस इतना दुआ करना थी। एक मर्तबा अली अकबर पलटे और आकर कहते हैं, बाबा या अबते अल अतश कद कतलनी, ऐ मेरा बाबा ये प्यास मुझे मारे जा रही है, मेरा गला खुश्क होता चला जा रहा है। वसिक़लुल हदीद कद हदनी, और ये जो लोहे का मैंने ज़रा पहन रखी है, ये धूप की गर्मी, लोहे की गर्मी मुझे तंग किए दे रही है। हल्ली शुरबतुन मिनल मा, हाय
हाय मजलूमियत करबला, कहा मजलूम करबला अगर एक घूंट पानी का मिल जाए, कौन हुसैन जो अकबर को बेमौसमे फल जन्नत से मंगा कर दिया करते थे, और एक मरतबा कहा ऐ अकबर जरा अपनी जुबान को मेरे तिश्ना दहन में रखो। जब अकबर ने अपनी जुबान मजलूम करबला के दहन में रखी और एक मरतबा कहा बाबा हट कर कहते हैं बाबा आपका दहन मुबारक तो मुझसे ज्यादा खुश्क है। कहा हाँ बेटा, बस अब नाना हौज़े कौसर पर आपको सैराब करेगा, बस ये कहना था। और अपनी अंगुश्तर दी, कहा इसे मुंह में रख लीजिए। अब जब मुंह में रखा और एक मरतबा फिर अल हाफिज़ो वल हफीज की सदाओं में गए, और अब मजलूम करबला की कैफियत क्या है। अब मजलूम करबला से मसनद छूट चुकी है, कभी खयाम के अंदर जाते हैं और कभी खयाम से बाहर आते हैं, और मुसलसल करबला के मैदान को देख रहे हैं कि मेरा बेटा अकबर कब पुकारता है, उसकी आवाज कब आती है। अभी मां को तसल्ली दे रहे थे, एक मर्तबा आवाज गूंजी, या अबाते, ऐ मेरा बाबा, हाजा रसूलुल्लाह, हाजा अमीरुल मोमिनीन, हाजे ही फातिमतुज ज़हरा व खदीजतुल कुबरा व हम यक़ूलून लका अल अजल अल अजल। ऐ मेरा बाबा, ये रसूल खुदा की मैं ज़ियारत कर रहा हूं, ये अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत कर रहा हूं, ये सामने मेरी फातिमतुज ज़हरा हैं, ये सामने खदीजतुल कुबरा हैं, वो सब मिलकर कह रहे हैं अपने बाबा से कहो अल अजल अल अजद, हम सब आपके मुश्ताक हैं। और फिर फरमाया कि वह हम सकानी, उन्होंने मुझे सैराब कर दिया है। बस ये जुमला कहना था। मजलूम करबला की आंखों का नूर ऐसे हो गया, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। अब जनाबे ज़ैनब कुबरा जब पहुंच गई पहले अकबर की लाश पर, रिवायत के अल्फाज ये हैं कि मजलूम करबला ने 7 मरतबा अल्लाह अकबर की तकबीरों को बुलंद किया। और बाज़ उलमा ने कहा है कि मजलूम करबला चलना चाहते थे फिर गिर जाते थे, कई मर्तबा गिरे हैं और कई मर्तबा उठे हैं। और फिर कैफियत ये थी कि चल नहीं सकते थे, जैसे छोटा बच्चा अपनी कोहनियों के बल चलता है, उन कोहनियों के बल चल के जब अली अकबर की लाश पर पहुंचे, वहां ज़ैनब कुबरा को देखा जो चादर में मलबूस थी। एक मर्तबा पहले अपनी बहन ज़ैनब को खयाम तक पहुंचाया, कहा बहन ज़ैनब अभी तो हुसैन जिंदा है, आप क्यों खयाम से बाहर आ गई। अज़ादारों जब पलट कर गए, अकबर का सर अपने जानू पर रखा और एक जुमला कहा, यब्न साद, ऐ उमर साद, कता अल्लाह रहमका कमा कतहत रहमी, अल्लाह तेरी नस्ल को तबाह करे, अल्लाह तेरी नस्ल को बर्बाद करे, तूने मेरी नस्ल को शहीद कर दिया। और जब जानू सर पे अपने अकबर का सर अपने जानू पे रखा, अभी बदन में कुछ रमक बाकी थी। आजादारों बस आखिरी जुमले हैं, कुछ रमक बाकी थी। कहा बेटा अकबर कुछ कहिए। तो कहा बाबा मेरी छाती में फल बर्छी का है जो टूट चुका है, वो काफी तकलीफ दे रहा है। आजादारों इसके क्या उस वक्त मजलूम करबला ने एक हाथ बर्छी अकबर में रखा। आखिरी जुमला है, मैं कहूंगा ए हजरत इब्राहिम, आपने इस्माइल को ज़िबा किया था, अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी, इस्माइल के हाथों को पुश्ते गर्दन पुश्ते कमर बांध दिया था और उस आले को तेज कर दिया था कि कहीं इताअत परवरदिगार में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन आओ खलील खुदा देखिए कि यहां गरीबे करबला है और अपने हम शक्ल पैगंबर बच्चे की छाती से कैसे फल बर्छी का निकाल रहा है। एक मर्तबा आंखें भी खुली थी और एक मर्तबा राजो नियाज किया, रिदन बेरिदा एक व तस्लीमन ले अमरिक, ऐ अल्लाह अब राजी है कि जो मेरे दिल की ठंडक अकबर था उसकी छाती से फल बर्छी का निकलना था। आजादारो एक मर्तबा आवाज मलाए आला में गूंजी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये जुमले कहने थे, मजलूम करबला ने अपना रुखसार अकबर की रुखसार पे रखा और एक जुमला कहा, आखिरी बैन किया,
کہا الدنیا بعدک الافا، اے اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہے، اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد شہزادہ علی اکبر کی جوانی کے صدقے جتنے جوان ہیں پروردگار ان کی جوانیوں کو سلامت رکھ۔ پروردگار ان کو سیرت حضرت علی اکبر علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس دنیا کو ظلم و جور سے جو بھر چکی ہے پروردگار اسے عدل و انصاف میں تبدیل فرما۔ کورونا وائرس کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ جتنے مومنین اس عزاداری سید الشہداء میں شریک ہیں، کسی طریقے سے حصہ ڈال رہے ہیں، پروردگار ان کی عبادت کو قبول اور منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد عتبات عالیہ کی زیارات سے مستفید فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ برادر ناصر حسین جعفری صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ اور پروردگار جتنے بھی ہمارے عزاداران مظلوم کربلا شریک ہیں، جناب علی رضا سید صاحب اور جناب زرین وقار صاحبہ اور جناب سید مبارک زیدی صاحب اور جتنے اور نام شامل ہیں، پروردگار ان تمام مومنین کے مال و رزق میں برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما اور ہماری صف عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین۔